Afanenso ya das from kwa ya Radi Yesu Kristo asiesie ama yahin asedane na onyam katwa dia mpo Nyankopon odin. Yede Radi ase se nenso so ye share biem ewo social media so. Other form my yede dia hon komo kakra fi se bre wo moyi. Bible am ya ti asese ye hunu ye se na edi akire bre mu ye den beba. Se mo ye den. Bi Yesu. Ye sa na se se ba no. But sawo Kristo dia o ade nyina. Ni wiase ne duru no. I was here, dear Ray, Akumani, I join in our tour at the surface. All kind Jeremiah chapter 17, verse number 7. Now, I say, Shiranka only according to tour at this war. Not a radiant coupon and that's who was all better to do a CS to Bonteneho, the high rain polar, a best one naban or nibrim. Hallelujah. And I mean, we didn't come Kakra Alpha of my year who here near Huchra and then will be the bandy baby in tears yet. Frise, I said, O mine, a manifring young coupon quine swap. Sa fi se Bible si nim dia me man ni ntie no eden ombebre ti se mehwe Ghana yewu ma ye mpanifo ne ye leaders nyina mfa Awurade asem omapo Awurade ena omudna ma munim die mu nyansa jimi ene niema ensem fata mumuyo se ye kan Yankob ye preach se Awurade so for preach se ne wo kan se jimi be mana kwase be man na enya so for aba mu preach mu de atem. Komebusem etidu ni yimu aduonu miensa. Proverbs chapter 10 verse number 23. Ose mumuyo ye okwasiasa agro. Na nyansa ye hunumu ni pafe. Hallelujah. Nti de ndi ameka se ma mu mpenifo ni bi edi jimisem ni se ye mu MP se omo so omo ye de mrahefo mrahebedwamufo omo na ekwohye mra ma oman no se na be ye mra ne beboa ma oman na die na mu nipa ye timeme ne wo ye nsu ye tenamu adie na ya akwan ya ye ye dwuma ye timenya adwuma ya meyensa akwa na hwe yire ne ye manom no omotena kwotena office onya sika emma slay queens ona according to 2 Kings chapter 9 verse number 30 the spirit of Jezebel ewurawura omo man so mo right common echi eti adwuma momu Proverbs chapter 7 adwuma for tam ehye won ode na abonten na sa ministers ne MP afa sa amba di Ghana sika om de be ye oman ne ye ama yen a ye timu no ye ho atoye ne yatimi atena se asom ye Awurade no kora na tinini me da acha nkom Awurade abefa ya ko soro ahemenu no wode yes a na emefunu no enti Bible si sa nkofo no ma ye de o magimi me man mane because o ma ye de o ma mfa makwan so o ma mfa Awurade akwan so o ma po Awurade asem amam mpenifo ti ha ene ye bie TV stations ye ma authorities papers certificate ema konfo ne adunsifo atrofo ne azanfo se bra me double money ma bra beje lotromba ne yebu boys obi be trend TV so fa nipa moja bra ne yekunkum nipa awudie ekoso ni nyina sa ma mpenifo nyina te wo hwe enti Awurade asem ka according to Jeremiah chapter 4 verse number 19 down was say odinfo no abobodi enti kaya na misumi hwe de Awurade asem aka na meyem hyehye ma o se meyem ne meyem metema koma mpie mu yawo makoma premi mimu was efrise krate efrise meten krato troben so hyen osebomu wotiem se de abuo boso asase anu nyina asai empofiri mu ena mentomadan nyina asai. Hallelujah. Nyankopon ka se ne ntomadan a de enemy no mienu according to 1 Corinthians chapter 3 verse number 16. Wasemonim se mo konkra mo nya firi Nyankopon no we ne mu nipadua ya sore dan enti Bible so me ate se Nyankopon won te dan nipa de ne nsa sim wase maye me tena bia wo nipa mu. Hallelujah. Wase Nyankopon se ne ntuma dan asai asama Nyankopon nam Jeremiah so de ma ye no ne ntuma dan asai ampa firi se nei emranti a yesisi so ye Nyankopon so de nipadua no ye de ye wi ensa jot adwaman atoro ne akai no nkuzu eniema ensem fata na emranti de abrabo yi nipadua ne ye ene maba wanso aya banso so de nipadua na ibu adwaman ye hye ntade ensem fata makeups ahodo niema emfata enti Awurade se de ne ntomadan na ede asai Awurade ntomadan asai enti eba ne sa bre ne yebebre Awurade aso twenti according to Deuteronomy chapter 28 verse number 15 o say asode ho no me o say wanti Awurade Yankopon ransem Deuteronomy me pa choma me ho kenkan kakra ma o netie Awurade asem so wo po Awurade asem a no me a Awurade Yankopon aka no na asem se beba wo so no eno no enti Ghana ye me hwe Awurade akwan ye mfa Awurade Deuteronomy chapter 28 wo Bible afa ne bi ho ne kenkan Deuteronomy 28
Sinim dia me man ni nti wa yede wa yira. Koman mu mpanifo ni mu nipa nyina apo Awurade. Kakra ye fa Awurade akwa so nso a ahokyere ene ohia nti nipa ntimi nso Awurade no kra ne tenani mu. Bi suma Awurade no kra ntimi kom nti no de atoro. Adifo nso Awurade Yankopɔn afro ko na nim kakra na Awurade dum ne tumi a na hantan abɛhye ne ma. Na afedie ahantan na ma akwankyere nsɛm fata akwankyere bɔne a enni twerɛsɛm no ogina so kotonton so boroma ne nuanom sɛ Yesu mogya na Yesu wu ye ne 2021 nie mogya na nwe ye mogya sika twa mogya so from within 5 minutes na enwe aye denden na nti Yesu mogya akɔfa frɛ momo ye me na ho na wie na ben so radio TV social media me no di nkomo wo so yi obɛku bɛbeteno ɛna Kristo bi ani ho ɛna heaven bi ani ho. According to 1 Timothy, was this obi ampre Awurade Nyankopɔn kyerɛkyerɛ ne so a na ɔyɛ no sa nipa no aran na ɔyare akyinje yare na wasan de wasan agimi. Hallelujah. Na wasan agimi. Enti sa ankofo no mo gi akyinye di Kristo ho fa no nyina menua ba ma wani na hwate. Hweye na obi anada o. Enti me moto ni se Awurade amma wa obewu. Hallelujah. The enti ameka sa ne se Awurade amma meto wo bɔne a wutima wayon sa won sakra no wa mumu yodi a wutimu emfumso ne mrato bi a woyɛ ti Awurade Nyankopɔn mra nsɛm a wonye wadwe sa wo sakra afim no Awurade ameto wo mu na wo kyina wo bewu. According to Hebrews 9:27 ɔse na da hɔ nipa bia so wu prɛkopɛ na owuo na kyire no atemmu da hɔ ma menu mienu. Wa wote wa yire ho kenten ti social media wo ka twintwan atemmu bia ni hɔ nipa wu anasa no owuo no de Awurade asɛm kan wagye atum nipa wu ampa. Genesis chapter 1 verse number 1 Nyankopɔn fiti so bo soro ne asase uhu asase so na oti upagya wani uhu osoro ɔse no ɔte fam de ɔte anwunu nipa sɛ ne suba ne nse so uhu nipa oni nipa din komoji nipa nsɛm sika di ukasa nipa ho ande wagye atum na atemu na Awurade Nyankopɔn sɛ hwɛ me reba ntem. According to Deuteronomy 22 verse number 15 ɔse me Nyankopɔn me reba ntem na me kura makatua me de bre wo nipa biara sɛ ne de ne nwuma sitie ande wunyine wama Satan ordain no those Satan ordained pastors omo social media na social media for no radio ni TV for no so ona wo ka real ye preaching real gospel na ye kan kwaje semama ona woti won boni ona wonnim Nyankopɔn obi wa wonti Nyankopɔn asem da so be ma platform wo kanya me asem krogin se presenter ana media be ma platform se kanya Nyankopɔn asem krogin e ma wona won sakra wona wonti Nyankopɔn asem da ne sakra no mfa ma wo na mom de Satan ya wura na wo gi akyinije wo Nyankopɔn asem ho no wo so yakofra na be tena review so akonfo ne invite wo all in the name of money. Ba me mo baba mo ati ase o se ye ba ya mfa hwe ama wiase saa nso ne ye kwa ye ntome ti de wadi etwi ye ntome mfa hwe mfiri mu nkɔ na ebu a wo kwa yi a mre bi me kwa yi ye si bi de adisi de na ye jeje we ba na wadamfo asemasi ni wo se ye dan je wo kwa na wo de atonsuo wo kwa na wo de atonsuo ebi mo 20 cedi 50 cedi 30 cedi saa na mo jeje adisi de nyina wi ne funu dampam na ye wie ye no me hu se omo kata so de ofunu na kwa musie ya kosie ne because nipa bia wie ye eno no owuo. Etu ka Jeremiah chapter 22 verse number 10-22 Jeremiah chapter 10 verse number 22 wose me nsu mfo na me nyam no na mom ye nsu ba bia oreko no nsa ma na wasa ase we su biem enti obi a watena nsa wiem awu ne nsa wiem ne nka nche so kwatwa Abraham kokum won kɔ Awurade asɛm na aka. Deuteronomy 28 verse number 15 Oman mu mpanimfo no mapo Awurade asɛm a omodi adwama ne slave queens de da tutu kwan kwa America Dubai Ghana sika won se sama adwama mofo achawofo no Awurade asɛm na eba ma no wose na enso beba se wanti Awurade Onyankopɔn emra nsɛm ene na hyɛde na wayɛ de na wani so no no me we nyina yɛ de ebeba wo so 16 no wose no me beka wo kurom nti no me aka yɛ ene se yɛti gold so kom de yɛ Ghana bibie ne wa Ghana yɛ ni bi resources also my be nya na odinya no ho say tam anka o my Ghana ni se ekobosi abono ye wo bi nso ye ya ye den ye da so kobosi abo ye ho kyere ye te sika so kom de yampa firi se wo pu ya po Awurade Nyankopɔn mranse ye nante Awurade akwa so ene ya anka se de enim de ti 1 Corinthians chapter 1 verse number 16
down to 18 no. We say Awurade Nyankopɔn bɛdane wiase nyansa nkwa asase no se wiase nyansafo wei na wiase akyinigifo wei na Awurade Nyankopɔn ɔna ne wiase nyansa nkwa asase mana onipa biara wapo Awurade Nyankopɔn asɛm a wohu sɛ wankasa bɛkasa wɔ nimdiem obɛyɛ bibi wɔ wohunu mum no obɛyɛ kwasea wɔ Awurade ani so firi sɛ mebusɛm sɛ ɔkwan bi wɔtere wɔ nipa ani so nso deɛ awie ne yɛdɛn ɛyɛ owuo ɛna asɔfo nso ɔyɛ aba bebree nka nokorɛ ɛnam kakra ebedie nti ɔba betena social media no wahyɛ tronkom Jeremiah chapter 23 verse number 1 down ɔsɛ me nsoma wɔn adifo na trom no ɔde hyɛ me dim nkom firi sɛ Awurade nkasae kan Numbers chapter 19 Numbers chapter 23 ɔbra Balak ekotie Balak kɔ brabe Biliam so ɔnkɔ hyɛ nkom ntia Israel fo no ɔkɔgye sika nkɔkɔ hyɛ nkom ntia Israel ɛnam sika nti de obedie atronkom na nkɔkɔ hyɛ enso na Awurade Nyankopɔn ate no wɔn sɛ me ma Israel me na mahyira wɔn na me nnome wɔn ɛne na ɛkɔ so for Awurade Nyankopɔn afrɛ sɛ bɛka ne nsa according to John chapter 3 verse number 34 wɔsɛ de Nyankopɔn afrɛ no ka Nyankopɔn asɛm sɛ wɔyɛ Nyankopɔn difo Nyankopɔn tirimopɔ no nam so da na die ɔnka sɛ hyɛ nkɔm a ɔmo bɛbɔbɔ ɛkɔbɛhyɛ nkɔm ma politicians because ɔmo nim Awurade abosom so no ɔmo nenam nwan ne nipa no ɔmo kum kɔyɛ sacrifice hunu bikunkum nipa rough enti sɛ Awurade nti mu ɔde nankwase asɛm na abosom sɛm ɛne ne tumi kakra wɔpɛ de empia wɔpɛ de tundura kakra ɔbɛdam nti ɔbɛku ato atwene kwa no wu ɔbɔnim sa akɔgyam otiga na ɔmfa Awurade asɛm obi ani abre ɛyɛ campaign kɛseɛ ɔkɔ ne nani abre na ne kɔn ho ntirintini ɛgye Ronaldo ɛne Messi ho akyinyi a asɛ ɔmo ba betua ne ka bi na nso Awurade asɛm de ɔka so ɔnka wɔ so ɔfɛle na Kristo so se de ɔbɛfɛle sɛ ɔbɛbɔ me Kristo Yesu din wɔ dodo anim me nso mɛfɛle sɛ mɛbɔ ne din ɔmagye Nyankopɔn anim yei enti sɛ wo tie mi na wa wo tie mi na me no di nkɔmɛ mesrɛ wo sakra wadwene wate Revelation hɔ no sɛ kai ba bi a wo firi hwe ase ne kai wo ka ne nwuma na ɛdɛn na sakyra wadwene na yɛ wo ka ne nwuma no entena mumuyɛ no mentena bɔne ne mumu ensa enye fashion adwamammo enye fashion dressing na ensem fata ne hye ne ma ensem fata de Awurade se won pɛ no won pɛ menua gyae wate enye wo akyinye firi sɛ obi yɛ asoɔdene saa obi di asɛm ne di agoro obi di Nyankopɔn asɛm di agoro saa ewi ase no nuhu ne baayɛ so se mebo ebi asi according to Luke chapter 16 verse number 19 ɔse Bible say na ɔbarima bi tena ase Luke 16:19 ɔse na ɔbarima bi tena ase ɔna ɔde Nyankopɔn asɛm di agoro na awiye no Luke chapter 16 verse number 19 mamenka ho because how ɔde fo no ɔbɛtena ase so ɔde Nyankopɔn asɛm yɛ de di agoro na nani ba na ho so Bible say no yɛ de no ɔda anyanyadiem nani ba na ho so no ɔda de anyanyadiem enti won so bia wotie mi saa mmere a ho ɔde no dware ebia Awurade ayɛ wadom anya ka bia tɔ unya de obedie ohunu se nyame bia ni ho wadwene no saa mmere de wote ase a ho ɔde ne de wodi Nyankopɔn asɛm bedi agoro sɛ ne wankasa wo pewu na me de me tu fo abɔkɔkɔ sɛ brebi ba o nyame asɛm na wodi di agoro asɛm na no obedi na so de ebu atan na yentie ɔde fo bi tena asase we so a ɔde Nyankopɔn asɛm di agoro firi sɛ na ɔwɔ ahode wo sika asetena ho afɛfɛdeɛ ewura no tise ne mmerante ne maba ɔyaba asetena ho afɛfɛdeɛ ewura yɛ wiase akɔnɔ ahyɛ yɛn so anti no yɛse ntimi nsum Awurade ne yɛtu yakɔma hura di cars sika wiase afɛfɛdeɛ sɛ yɛbɛdresse ahyɛ ntade akɛseɛ na ɔmaka sɛ hey abrante asɛm asi na ɛkɔ baba wa asɛm asi na ɛkɔ ne nti yɛmfa Awurade asɛm ɛne yɛde Nyankopɔn asɛm di agorɔ Nyankopɔn asɛm so kyerɛ dwamamɔ okae 1 Corinthians chapter 16 verse number 18 ɔsɛ munwane adwamamɔ nanso be pia bontene hia mrantene ba afi no adress adwamamfo dress na edi nam abontene adan a all in the name of so be look sexy adwaman ba bia wiase na duru no Awurade asɛm na wapoi no ɔsɛ na onyansa wei sɛ me kasa kyerɛ badwemba na onyansafo beti na dade nim adɔso na ɔbakwase na ɔbɛpo na wakɔ amanemu ti uka Proverbs chapter 22 verse number 3 ɔsɛ onitifo do hu bɔne rebel na ɔde no be hinta na tete kwaade ɔbɛdai ɔbɛtena manya asotwe Luke chapter 16 verse number 19 making kai kakra bi because encrophobia ye was as a nay ye bresu yi nipa be breed Awurade Nyankopɔn asɛm di agro onnim nsunsu anso ye den ebeba akire onim tebia na wonim na odi Awurade asɛm di agro am itufo ne Luke 16:19 no making kai Bible na ekasa ne tie ne ye wo se na odi fo bi tena ase wo hye atade kokɔ ne hwene pa
ɔde asetena fɛfɛ yɛ dɛn agye n'ani daa. Hallelujah. Nti wote hɔ no ma wode asetena fɛfɛ agye w'ani w'adwene ne sɛ wonya sika wo sɛ wokɔ club kɔwe nsa fa mmaa no ɔmo de da rɔfrɔf kɔ ahyɛ wo fifa mmaa no ɔmo de da wewe nsa no nom George ne wi ɛno na yɛ asetena fɛfɛ na mpa wode sɛ mmerɛ de wobɛpo Awurade asɛm wobɛyɛ no fine yɛtuufo a womfa bere bi atwa mu no ne yɛdidi agorɔ na de yɛhu yɛ no menua ɛno ne yɛgyina so yɛnso yɛtuufo bie sɛ nkɛbɛyɛ a dwane firi wakwammɔne ho na Awurade ahwehwe amma wo so na Awurade asotwe ba wo so a wogye wo ho ani o mɛmɛ kan ntɛntɛ mebrɛ ne nti wɔse na ohiani bi nso tena ase a wɔfrɛ ne Lazarus a wɔde no kɔto na boboa no ɔde kɔto sikani na boboa no na ne kɔn dɔ sɛ obedi mpropro a efro sikani na boboa no ne gugu fam no nanso akrama betafre na ekuro na ɛba sɛ ohiani no ɛyɛ dɛn ewui na abɔfo bɛsoa no kɔ Abraham kukum yei enti wo so wote hɔ no ma wo sɛ me de me ne sikanti me nkɔ asɔre hia wonti ahokyera wonam nti wontime nsoma Awurade ye ɛna baba wa sika kakra aduane kakra beto adi nti wode ho mema rɔfrɔf no ne mema deda rɔfrɔf oil the name of money ogi ano abedi Lazarus na hia no san ye yarefo enso wotsoma Awurade no kura ne tenene mu na Bible say bra wa Awurade Nyankopɔn to ne nsa frɛ no no nya Abraham kokum kɔtwene na wonso a wotem nkame ne omienu ye wa ho kyerem de na enso ma ho kyere ne nse onkwaje ho kwan da e ma ho kyere a wonam mu ense okwan sɛ wobɛsoma Awurade Nyankopɔn no kure mu ene tenene mu wasire ere no ɔde ne kɔtwene de Abraham kukum. Hallelujah. Na ɔdefo no nsusu wi na wosie no na ɔmaa n'ani so no awɔ asamado no na ɔwɔ de anyanyan mu according to Isaiah chapter 14 verse number 9 kinkan ho o abere kinkan ho Isaiah chapter 14 verse number 9 sai nyanyan de obehu Isaiah chapter 14 verse number 9 sai nyanyan de na Luke chapter 16 verse number 19 20 no ɔdefo no wu no ba bi okopie ye no ɛno no Isaiah 49. We are not Isaiah chapter 28, verse number 18. Isaiah 28:18. Ubehunu asam ado anyanya dia ofem. Ose na ohunu Abraham akyirikyiri ne Lazarus se otwere ne kukum na otiam se agya Abraham yi homimobo na soma Lazarus na omfa ne ntatia nkobo nsuo mu na omfa medwedwe metakyerema na mewurehunu ama ne ogyaframa yi mu. Hallelujah. Hana me pay. Sikani na otia asase so a Bible so de sika ene ahode fɛfɛ hwene pa ene ntade pa ye de agi na ni daadaa no ni wo agi a wan fa Awurade asɛm no wan fa Awurade Yesu Kristo anya hwe a ye bode Awurade bi mu hu si ye kan kwase asɛm bi mu si ye de agi ni dwumadi sɛ wo be Awurade som sɛ be kan nsɛm pa wo mpabre ni nti no wo de diagro na bre na ni ba no hu sɛ wade nkwase asɛm no hwe ba bia no wo hye wo se meja Abraham misra so ma Lazarus no mfa ne nsa tia sei enkobu nso meso metakyerɛ masna me huna manne ɛwɔ gyaframa yi mu saa wo gyare na wa wo de Nyankopɔn asɛm di agro pa hɔ akɔ wo nsɛm gyam no wansisi ma nipa ne mo wa wo di Nyankopɔn asɛm be di agro no wo na Awurade so beto atwere ofise Satan wo de Nyankopɔn asɛm di agro nti Nyankopɔn so asiesie wo gyaframa yi sɛ wo de ne kɔ akɔto atwenem nti wo be ma wo kwan a Satan su be wura wo mu biara wo de Nyankopɔn asɛm di agro rofo mi to banyansa fofo ti Awurade asɛm ne tie die efiri ne kure sesa wadwene firi wakwambɔne ho me de mesrew ni Awurade amaye hu ne de aso ate ne Yesu edi ho adanse a kyerɛ wo ti bi de na meka wo se Awurade ama wa ankasa obewu. Hallelujah. Meka hallelujah no agye me so Awurade asɛm ne betie wo hyem ba bia wo pa me Awurade ama megye wo so se wa ankasa obewu ampa firi se asetene ma ewoim eda se Yesu Kristo ba beto e wo oboni na wotene nemu ana se obewu wo oboni ma na wotene nemu eno ejina wa ankasa a wotemi nkan wo so minim se wo social media no pay a wuti ano pa wiei anwumre ya wuti me ti Awurade asa ne fa ba obrew eti mebusa wo se me ba e ma mra no ma we mfiri mebusa Joshua chapter 1 verse number 8 Awurade Nyankopɔn ka gye Joshua se me do akɔcha asase na ma Israel me ma Israel na emom Joshua 1:8 o se na memma mra nwoma we mfiri onum da dwene ho anopa wi anwumre na no na wa akwa be odan ebe ya ojojo o kan 2 Chronicles chapter 20 verse number 20 no wase munyi me Awurade Nyankopɔn ni na mase betim na madifo no nso so o kam nsɛm pa no kure munyi woni na mubedi yie. Hallelujah. Enye odifo ka kire masa mo fa mo pieto ne mo brezi amra o ya toro difo Awurade honhom ntene mu de Nyankopɔn afra no kan Nyankopɔn asɛm nso so kone so fo ma wa kwankyere na wo hwɛ na nyina Awurade asɛm so enye firi sɛ o de no ama Satan firi sɛ Bible sis wo ni frɛ ni kyerɛ ne yonko ni frɛ ni ko nyina yɛ den wo nyina ba hwɛ amnam Awurade Nyankopɔn hyira wo sɛ watie nyansa onka ho no ma wo yekodo ho ma wa ho de betimi de na tetene ne
ɛne nokorɛ mu kristo wo nhyira wo bye bye